गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपंक स्वागत। आज 11 अगस्त रविवार मु आपंक नहीं आसी देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए और यह लाइक करने भूलिए ना और आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम निहाती जणाइबे। खबर नंबर 1 घर डीह नथिबा परिवार को सरकार देवे पट्टा। घर डीह नथिबा परिवार को सरकार देवे घर डीह पट्टा। आसंता डिसेम्बर मास सुद्धा हिताधिकारी चयन कराई सरकार पट्टा बंटन करेंगे। खूब शीघ्र सर्वे कार्य शेष करिया परे योग्य हिताधिकारी को पट्टा प्रदान करिया को निर्देश देइछंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। तेबे राज्य रे जेउ मानकर निजर घर बाड़ी की डीह बोली कहिले किछि नाही से मानंकु सरकारंक तरफरु पट्टा प्रदान कराजिबो एनै मंत्री कहिसंती। खबर नंबर 2 राज्य रे रहुतबा बांग्लादेशी को चिन्हट कराजिबो। आईन मंत्री राज्य रे चिन्हट हेबे रहुतबा समस्त बांग्लादेशी जदि बिना डॉक्यूमेंट रे केही रहुतांती से मानंक उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। बांग्लादेश रे राजनैतिक अस्थिरता परे वर्तमान सेठाकर बांग्लादेशी भारत मुहा होइछंती। तेणु राज्य रे अनुप्रवेश आशंका रहितिबारु आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिचंती। से कहिचंती राज्य रे रहुतबा बांग्लादेशी को चिन्हट कराजिबो। जदि केही बिना डॉक्यूमेंट रे रहितांती से मानंक उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। खबर नंबर 3 ब्राजिल रे भयंकर विमान दुर्घटना 4 जण क्रू मेम्बरंक समेत 62 मृत। ब्राजिल में भयंकर विमान दुर्घटना घटी पायलटों समेत 62 जनक मृत्यु घटी जमापड़ी। बोएपास एटीआर 72 विमानटी ब्राजिल साओ पाओलो रे दुर्घटनाग्रस्त होईची। एही दुर्घटना रे विमान रे थिबा समस्त 62 जनक मृत्यु होईची। मृतकों मध्य 58 जन यात्री और 4 जन क्रू मेम्बर थिबा जणा जाईची। बोएपास एयरलाइंस पक्षरु कुहा जाईची विमानटी कास्काबेलरू साओ पाओलार अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर अभिमुखे उड़ाण आरंभ करिथिला। मात्र साओ पाओलोठू प्राय 80 किलोमीटर पूर्वर विमानटी भिनोहेडो सहर में दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। यार प्राय 1.5 घंटा पूर्वर विमानटी कंट्रोल रूम सह शेष थर पई जोगाजोग करिथिला। खबर नंबर 4 वायनाड स्थिति परखिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिन केरल में पहुंची थिले। पीएम सकाळ 11:20 कन्नूर विमान बंदर में पहुंची सेठारे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एवं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तांकु स्वागत करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार केरल में पहुंची आकाश मार्गरू वायनाड रे घटिथिबा प्राकृतिक विपर्ययर चित्र देखिचंती। एपरिकी प्रधानमंत्री मोदी भूस्खलनर उत्पत्ति स्थल देखिबा सह वायनाडर स्थिति परखिचंती। जेउ इरुबा झिंजी पूजा नदीर अधिक पानी आसिबारु भूस्खलन होइतिला। एही विपर्यय को जातीय विपर्यय घोषणा करियाकू केरलर मुख्यमंत्री दाबी करिसंती। या सहित 2000 कोटी टंकार सहायता मागिछंती मुख्यमंत्री। खबर नंबर 5 श्रीमंदिर प्रतिहारी सेवकों को कारण दर्शाओ नोटिस। प्रतिहारी सेवकों को कारण दर्शाओ नोटिस करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। शनिवार सकाळु श्रीमंदिर द्वार फिटा बेले 35 मिनिट विलंबरे पहुंची थिले प्रतिहारी सेवक। विलंबरे आसिबारु नीति विशृंखला अभियोगरे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु बड़द्वार प्रतिहारी सेवायत शिवशंकर महापात्र को कारण दर्शाओ नोटिस करा जाइछि। प्रशासन एभली पदक्षेप को प्रतिहारी निजोग स्वागत करिथिबा बेले नीति विलंब हेले समान कार्यानुष्ठान हेउ बोली कुहा जाइछि। सूचना अनुसार द्वार फिटा नीति विलंब हेले श्रीमंदिरर समस्त नीतिकांति मध्य विलंब होइताय। एही कारणरू नोटिस करा जाइतबा कुहा जाउछि। खबर नंबर 6 इस्तफा देले प्रधान विचारपति। पुणी थरे बांग्लादेश रे तेजीची हिंसा। प्रधानमंत्री शेख हसीना पदरू इस्तफा देबा परे मध्य देश रे हिंसा थमुनी। प्रधानमंत्री परे एथर छात्र संगठन सुप्रीम कोर्ट को टार्गेट करिसंती। आंदोलनकारी माने सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति समेत अन्य विचारपति इस्तफा दाबी रे व्यापक हड़ताल आरंभ कर देशर देशर विभिन्न स्थान में छात्र माने विक्षोभ प्रदर्शन करुवा देखा मिली। बांग्लादेश प्रधान विचारपति अब्दुल हसन शनिवार निज पदरू इस्तफा देइछंती। विक्षोभकारी माने शनिवार सुप्रीम कोर्ट घेराव करने सहित तांकु पद छाड़िबाकू 1 घंटा समय देइतिले। या परे उपाय शून्य होई प्रधान विचारपति निज पदवी इस्तफा देइछंती। खबर नंबर 7 आर पारी रे यूट्यूब रो पूर्वतन सीईओ आउ नाहांती। यूट्यूब रो पूर्वतन सीईओ सुशान उइसिप्सी मात्र 56 वर्ष बयस तांकर देहांत होईची। फुसफुस कर्कट रोगरे 2 वर्षर युद्ध पर शेषरे से आखि बुझिछंती। तेबे तांको मृत्यु पर गूगल रो सीईओ सुंदर पिचाई तांकु जणे
ଅବିଶ୍ୱନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଗୁଲର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଡସେନ୍ସ ତିଆରି ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଗୁଗୁଲର ବିଜ୍ଞାପନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଇଓ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପାୱାର ହାଉସରେ ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାତା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 56 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆଶାରାମ ବାପୁ। ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆଶାରାମ ବାପୁ। ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଧପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶାରାମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଅବାଧ ଶିକାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରକ୍। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। 360 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହେବ କ୍ୟାମେରାରେ। ଶିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରବାର, ସବୁ ଧରିବ କ୍ୟାମେରା। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଟିମ୍ ବା ଏସ୍ଟିଆର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଟାୱାର ବସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରା। ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଲାଗିବ ଏହି ଏଆଇ ଟାୱାର। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଡିପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର। ଖବର ନମ୍ବର 10, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ। ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ। ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନ ଡିସିରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ସାଜିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମୋ ମାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳ କର ନ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ କାଳକ୍ରମେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଏକାଧିକ କଳକାରଖାନାକୁ ପାଣି ମିଳୁଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳ କର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଳ କର ବକେୟା ରଖୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନେଇ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ବକେୟା ରଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଜଳ କର ଆଦାୟ ନେଇ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଜଳ କର ଦେଉଛି, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଜଳ କର ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ବୁର୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ଆଉ 6 ମାସ ରହିବେ ସୁନିତା। ବୋଇଂର ଷ୍ଟାର ଲାଇନ୍ ମହାକାଶ ଯାନରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱିଲମର ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ 6 ମାସ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଇଂ ଷ୍ଟାରଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ସହାୟତାରେ ସୁନିତା ଓ ୱିଲମରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଯଦି ଷ୍ଟାରଲାଇନ୍ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୃଥିବୀ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର କ୍ରିଉ ଡ୍ରାଗନ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇପାରେ ବୋଲି ନାସା କହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ମୁମ୍ବାଇ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ଆସିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାର ଆସିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW ସେଡାନ୍ ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ହୋଇଥିବା ହିଟ୍ ରନ୍ ମାମଲାରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ଆଦୌ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିହିର ଶାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଟିଭି ସୋମନାଥନ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଟିଭି ସୋମନାଥନଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶନିବାର ଏନେଇ ଏକ
सर्कुलार जारी करिछि। 1987 बैच तमिलनाडु क्याडर आईएएस ऑफिसर वर्तमान अर्थ मंत्रालय सचिव अछंती। एही नियुक्ति सह से राजीव गौबांक स्थान ग्रहण करिवे। अगस्त 30 रे दायित्व ग्रहण पर आगामी 2 वर्ष जाए से एक गुरुत्वपूर्ण पदरे रही कार्य करिवे। खबर नंबर 15 आतंकवादी सह लड़ाई करी 2 जवान शहीद। जम्मू काश्मीर अनंतनागर रे चलितबा एनकाउंटर रे 2 जण जवान शहीद होइचंती। आउ जणे जवान और 2 जण साधारण लोक मध्य गुली माडरे आहत होइचंती। सेमानंकु एनकाउंटर स्थल उद्धार करा जाय हॉस्पिटल भर्ती करा जायछि।